ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर पश्चिम बंगाल में हुआ बड़ा बदलाव। 113 जातियां लिस्ट से बाहर, लेकिन क्या किसी का आरक्षण तुरंत खत्म हो जाएगा? आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर संशोधन विधेयक 2026 भारी बहुमत से पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 17 वोट मिले। सरकार का कहना है कि यह फैसला किसी नई राजनीति के लिए नहीं, बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए लिया गया है। सरकार के मुताबिक साल 2010 से 2012 के बीच पिछली सरकार ने बिना सही सर्वे और वैज्ञानिक आधार के 113 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल कर दिया था। अब इन्हीं 113 समुदायों को सूची से हटाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि 1993 के कानून के तहत पहले से ओबीसी सूची में शामिल 66 समुदायों को पहले की तरह आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। यानी जिन समुदायों का आरक्षण पहले से वैध था, उनके अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे कई पिछड़े समुदायों का नुकसान होगा और आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में यह बिल लेकर आई है और इससे पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था। वहीं कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज के कई ऐसे समुदाय जो बुनकर, कसाई, मछुआरे और दूसरे पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से आज भी पिछड़े हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि केवल उन्हीं 113 समुदायों को हटाया गया है जिन्हें नियमों के खिलाफ ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। अगर आसान भाषा में समझें तो इस फैसले का मतलब यह है कि ओबीसी आरक्षण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ 113 समुदायों को सूची से हटाया गया है, जबकि पुराने 66 समुदायों को पहले की तरह आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में सरकार इस नई व्यवस्था को कैसे लागू करती है और इसका शिक्षा व सरकारी नौकरियों पर क्या असर पड़ता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। संशोधनी आईनेर मध्य दिए एससी एसटी কোনো তালিকা পরিবর্তিত হচ্ছে না। শিডিউল 1 অর্থাৎ ওবিসি তালিকা পরিবর্তিত হচ্ছে না। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে পূর্ববর্তী সরকার অনৈতিকভাবে যে তালিকা যুক্ত করেছে কেবলমাত্র সেই তালিকা বাতিল করা হচ্ছে এবং পূর্ববর্তী আইন অনুসারে 66টি জাতি এই তালিকায় থাকছে। পূর্বতন যে সরকার অতিরিক্ত 113টি জাতিকে তড়িঘড়ি করে এই তালিকাভুক্ত করেছিলেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে। পূর্বতন সরকারের লক্ষ্যই ছিল নির্বাচনে জিততে হবে, সে কারণে যত খুশি সম্ভব বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করতে অবাধে তাদের জাতিগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত শুধু নয়, এ ক্যাটাগরির মধ্যে রাখা হয়েছে। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতা মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ WPO 7/2011 এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে 22/5/2024 তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত রায় ও আদেশকে মান্যতা দিতে এবং সেই আদেশের সঙ্গে বর্তমান আইনটিকে সাযুজ্যপূর্ণ করতে আমরা এই বিল এনেছি। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী আইন 2012 1, 2, 4, 5 ও 6 নম্বর ধারাসমূহ এবং তপশিল 2 এর সংশোধন এবং 16 নম্বর ধারা তপশিল 1 ও তপশিল 3 বিয়োগের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে আপনাদের মনে হতে পারে যে যাদেরকে বাদ দেওয়া হলো বা ভবিষ্যতে আগামীতে কাউকেই আর এই তালিকাভুক্ত করা যাবে না। এখানে বলা হয়েছে যে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নতুন জাতি পুনরায় যুক্ত হতে পারে। কমিশনকে যেভাবে পূর্বতন সরকার পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে, বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করতে 113টি গোষ্ঠীকে, জাতিগোষ্ঠীকে এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, মহামান্য হাইকোর্ট সেটাতে রায় দিয়েছিলেন যে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তারা কমিশনকে পাশ কাটিয়ে রাজনৈতিকভাবে
নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই আইন তারা কার্যকর করেছে। 1993 সালের যে আইন, আমরা সেই আইনের যে 66টি জাতি তাদেরকে আমরা রেখেছি। পরবর্তীতে যদি আবার কমিশন মনে করেন কোনো সার্ভের মধ্যে দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যে এই বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ে সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদেরকে সংরক্ষণ দেওয়া উচিত, তবে অবশ্যই কমিশন সরকারের কাছে তাদের সার্ভে বা তত্ত্বাবধান বা যেভাবে তারা অনুসন্ধান করেছেন সেই বিষয় রাখবেন। সরকার অবশ্যই সেই বিষয় আলোচনা করে আগামীতে তাদেরকে তালিকাভুক্ত করতে পারবে। এই নয় যে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। যারা বলছেন যে একটা সম্প্রদায়কে টার্গেট করে বাদ দেওয়া হচ্ছে, তাহলে পূর্বতন সরকারও তো একটা টার্গেটকেই আপনারা বলতে চাইছেন, তাহলে তখন কেন বলেননি আপনারা যে শুধুমাত্র 113টা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রয়েছে ওবিসির তাদেরকে শুধুমাত্র 8টা আর আপনারা 105টা নিলেন? তখন কিন্তু আপনারা বলেননি, তখনও তো আপনারা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই বিল এনেছিলেন। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।